صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. معزز حضرات، برادران کرام، عزیز بھائیو، بزرگو، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی دت انبیاء کرامن معجزات. حضرت آدم علیہ السلام آئی معجزہ دن، حضرت نوح علیہ السلام آئی معجزہ دن، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہود، سمود وغیرہ تمام انبیاء کرام آئی معجزہ دن. تم معجزہ پنس وقتس پہ اعلیٰ درجک چیز، تمن مقابلہ ہیکہ نہ کہین تہ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر تہ سید المرسلین تہ تمام انبیاء کرامن ہند سردار. فرموک بشس بنی آدمس آس بہ سردار قیامتک دو ولا فخرہ، بشس نہیں فخریہ ونان، یہ اللہ تعالیٰ شرف عطا کورمت. اور یقیناً ربن فرمو پانس متعلق رب العالمین نبی علیہ السلام متعلق فرموک رحمت للعالمین. قرآن پاکس متعلق فرمون یہ ہسا فرق کرن الفرقان حقس تو باطلس مز. کس نبی صاحب کتھام معجزہ دن، بیس بیاکھ معجزہ دن، مگر یم ساری معجزات ایس محدود پنس وقتس تام. کیازِ یہ نبوت تہ محدود، سزی کتھا اہند معجزات تہ محدود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہز نبوت قیامت کس صبح تام. لہذا کہاں اگر انسان ونہ نبی علیہ السلام پتہ تہ نبی، تمس اکے جواب دیون لا نبی بعدی. نبی علیہ السلام فرمو مے پتہ کھانا نبی کہین، یہ آخری نبی. اگر ثہ ونک بیتہ کھانا نبی یہ ابزور، اور اگر ثہ مانک نعوذ باللہ تیل قرآن تہ بیٚیہِ بدل کھانا کتابہ مان، تیل بنو سوری دین سیر سپاٹ. بہرحال اللہ تعالیٰ کر مختلف معجزہ عطا. تمو معجزوں مز یت کینچو کتن کتابن اندر سے لکھت زِ نبی علیہ السلام بڑ بڑ تقریباً 100 معجزات. مگر یمن سارے معجزاتن مز اعلیٰ معجزہ یس سہ قرآن کریم. یس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل گو. ونکس اگر کان اعتراض کرن وول ون ہے ات کس فرقہ تورات تس، زبور تس، انجیل تس تو قرآن تہ. سون جواب گوس آسن تورات تس، زبور تس، انجیل تس، قرآن چھو. سون جواب کیا گوس آسن؟ قرآن چھو. یہ پانے ون سون جواب یہ تم آس تک شک، مگر تم سارے کتاب محدود، تم ساری معجزات محدود. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس معجزہ عطا کرمت یہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے امیک حفاظت ذمہ پانے ہتمت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کوری نازل قرآن پاک، اسی امیک محافظ. کیازِ رب الکائنات پتہ یم بند پنس پانس ہیکن حفاظت کرت تو میس کلامس کت ہیکن حفاظت کرت. توراتس ہیچ حفاظت کرت، زبورس ہیچ حفاظت کرت، انجیلس ہیچ حفاظت کرت، قرآن پاکس کت کر حفاظت. لہذا رب الکائناتن ہز پانس ذمہ حفاظت. یت ونان باقی کتاب کتاب، مگر قرآن کریم کلام اللہ. سون عقید یہ
اہل سنت والجماعت کا کی چیز اللہ تعالیٰ سے ذات یت کو غیر محدود چھو اتھے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام تی غیر محدود عبدالآباد اور کلام چھو قرآن پاک اور موجود حکنات کہاں بدلے کہیں تھی رب الکائنات دویمی سورہ بقرہ اسمز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ سا کتاب یکمشن کا شاہ کین تھی قرآن پاک اتھس کے تلنا سیٹ سے چھو انسان ذہنس مست ہو اور بہت سا کتاب پڑھا یہاں شن کا شک ہی یہاں شن کوئی قسم آپ در رہی بات ہی بک کر رہا پنن افکار انہا تب پتلا گا اور کیوں مدانی مارن آپ مندر تصویر کیسے کین یہ ایسی کتاب ہے یہ فکر کنے آپ ہی در یہ کلام غیر محدود ہے اتمن نبی علیہ صحابت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو پیش فرمود نبی علیہ السلام فرمو یا سچ سے کتاب یتمنز توین لکن برہیم گزری میں چی تہند واقعات اور ینوالن لکن ہی خاطر نصیحت یہ معجزہ نہیں تو پھر کیا ہے آکھ کی دنیا اسمز کل واقعہ گسن پر دبن میں نسا چھن ات قرآن پاک اسمز کا رہبری میلن کی بدب تیتس یقینی کاچ مولی صاحب استعین کا رہبری دین کی مگر اس قرآن پاک میں اس کی رہبری نبی علیہ السلام فرمو اس سے کتاب یتمز تو ابراہیم لوگ گزرے تین واقعات تو پتیم لکھین تین قدر نصیب معجزات اللہ تبارک و تعالی یم کتاب یا معجزات دیون امتن بندن تمن آسن وارنٹ کڑت یہ ات معجزہ ست ستائزن ات ست ستائزن کہین اگر تو ستو بہ سنو برباد مثال قوم سمود تمو کر اس ونو سا یہ پہاڑ مز گس نیرن کیا اوٹی ٹھیک ہے اوٹین درائے ربن فرمو ولا تمسوها بسوء امس میں غلط اراد اختی مگر تمام بدبخت تمو کر کام تمو چھوڑے ہوتے کیا قرآن فرمو اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها تمو سی سمجھت مختصر ربن کیا فرمو فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ملیم ایک برابر کرن کوہن تھنم تم وجہ اس ربن موزد دتک تحت کر تمو چھیڑ کھانی قرآن پاک میں قرآن سی عرض یم تپچ معجزات تماس معجزات یتھ نبی علیہ السلام تمام انبیاء کرامن ہن سردار چھ یتھے کچھ نبی علیہ السلام سے یم تی چیز اٹیچ تم چھ تمام چیزن ہن سردار قرآن پاک چھ نبی علیہ السلام ہندر معجزاتن تی ہن سردار یعنی یہ نبی سنن معجزاتن ہن تی سردار یم باقی انبیاء کرامن ہن معجزات تمن سردار ہے یعنی کس اونٹنی چھیڑ کھانی کرنے سے اللہ تعالیٰ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا رب چھو انجام پر مشن کیا یہ کوس کیا ہوئے نہیں دیکھتا ہے برابر کرتا ہے ادھر پرد کر دیتا ہے تعلق پیچ سنن کر دیکھتا نہیں ہے کیونکہ اس کو پوچھنے والا نہیں وہ قادر مطلق ہے یہ بڑی ایسی یاد تھا انہیں نصیحت قوم سمود سن کھوت چھن اس قوم عاد قوم موسن کھوت ہیوی چھن اس کیا اللہ تعالیٰ کے وہ بھی بندے تھے ہم بھی بندے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے صاحب ایمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم جب تاریخ قرآن ہوں گے تو پھٹکار آئے گی آج سبان کا ہوا مسلمان اس کیا ہو مسلمان اس کیا ہو قرآن فرمو ایسے کر حفاظت ایسے کر میجر حفاظت کرو وہ خوش قسمت سے انسان یس اد بکاری یس اد بکاری مسجد بناون وول کس اللہ کس بناون وول
اللہ کھیتی باڑی کرنے والوں کس وہ اللہ کرتا ہے, ہم بس بیٹے ہیں. قرآن فرمو تیچھو وچھن یہ تھی تراون چھو بیور کت مز تیچھو خیال آسن کھسی اور کہین نا, وہ نکالنے والا خود ہے, وہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے. سچ تیت کوٹ زاوت زوراون تم زمین میں اگر تک لوکڑ بچے اتنا سے پھاڑے مگر وہی سوئی کوٹ کی زمین ثبت کرن دبر نکالنے والا اللہ ہے. ہاں یم ات بکارین وہ خوش نصیب ہے. یمو ساری نعمتوں میں سے بڑھ نعمت قرآن پاک. یم زبان ات بکارین پہ تجھ بکر میں عرض فرشتوں کر تعریف یہ خوش قسمت. یمن دلن من روز فرشتوں کر تعریف تم کیا سے خوش قسمت دل. یمو کنو سی قرآن پاک بوزنی فرشتوں کر تعریف کیتا خوش نصیب چیم کہاں. تورات زبور انجیل, تورات زبور انجیل خدا سنز کتاب, خدا سنز کتاب. جنتس مز گژھِ تمن کتابن ہنز تلاوت نا نا نا. زبورس متعلق کتابن اندر حدیث متعلق نبی علیہ السلام فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام زبورس تلاوت کرن جانور تمام سلطان زبورس تلاوت بوزن کر. یہ اثر تھا اس کا, وہ اثر. مگر تت گژھِ تلاوت کرنچ زبور تورات انجیل کیا تت گژھِ قرآن پاکش تلاوت. تت لگہِ سورہ فاتحہ پر سورہ ناصر پر تلاوت. تک اگر گونا بوزو نب باندن گون بوزن کیا پت بوزن قرآن کریم. اور تم کن روزن محروم قرآن پاکس نش, تم کن روزن محروم قیامتک دو اللہ تعالیٰ کر تلاوت. اللہ تعالیٰ تم کن روزن محروم جمو کنو یہ قرآن پاک دنیا میں بوزمت آسے کیا ریکارڈ آسے بوزمت گون آسے بوزمت نب باندن بند پاتھر آسن بوزمت. قرآن کریم فرمو بجس حفاظت کر اس دپو او مچ حفاظت سان قرآن. یہ گئی سیش کتھا نفرن کر کام امس لاڑو کس تام امس ہس قتل کرنے یہ ژول گو پھلو شاید ام دوس آس میس کمرس مز تھون کمرس من نبر سنس کلوب دت دون ترین دون ژور دہ کیا کرو تھی لاش نیرنا لاش یہ حالت سان دل بہ دپان قرآن پاک محفوظ تخس من اخ پھٹ گرد تاپ چس گرس من مت قرآن پاک چھو بالکل 15 قرآن پاک تم گرد کھسمس زا کھولن زہن ہائے ہائے قربان جاؤں. اور رسول عربی سسمو کم فضائل قرآن پاک کم فضائل قرآن پاک پڑھن والن کم فضائل تمن ہن بیان کرے کہ اس قرآن تگن پڑھن مگر جلدی کرن محنت فرمو کہ اس انسان ارادہ اس کرن قرآن پاک پڑھ لو محنت 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 دلس مز اس کا ارادہ پت مود اللہ تعالیٰ تلس قیام تک جو حافظ ارادہ حافظ کر لو مگر ہیکن نہ کرت آئے خیال قرآن پاک پر حفظ مگر ہیکن نہ کرت کہین اور حالس مز گزرو فرمو جنتس مز آس کمن سی حافظین ہائے 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 ہائے. اک حدیث فرمو نبی علیہ السلام فرمو یہ قرآن پاک چھو یہ اللہ تعالیٰ سن راز کیا چھو قرآن فرمو نا حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا یہ راز اللہ تعالیٰ سن فرموک امیک اخ کنار اخ سائن چھو اللہ تعالیٰ سی تھاپ کر ولی اگر تو بے سائن تھاپ کرو کامیاب گئی. صحابہ کرام فرمان ایک دو اخ صحابی تم کر عرض میں حضوش خواب کمن کرن عرض نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام عادت مبارک تم فجر پڑھنا فجر پتہ ہے صحابہ کرام فرمان تم وش خواب کا بہرحال ان کو عرض میں حضوش خواب کیا وچھن میں حضوش اخ رضا ایازان اتھس لک کھسن اتھس ٹاپس پہ اخ ماچ گن بیس گیو تک ست اور اتھس وسن حس یت قسم ماچ چھنا پھل گسن پتہ پانے پیون پتھر ماچ گن مز اتھے کوس ماچ پیون کھسن آس نفر میں حض وچھ تم تہ تم تہ حض وچھ مے بہ کھوتس پتہ کھوت مے پتہ بیاکھ نفر تیم نفر کھسا رات چھین سو فوراً کھڑا رات چھوڑن تو کھوت میں ون تو امیک تعبیر حضرت ابوبکر صدیق اس تتھس تشریف فرما آسین نا یار گار یار مزار یار جنت چھنا ہمیشہ یار یار سوئی تھی ہمیشہ ونکس تھی سوئی
عرض کر اجازت چھس بہ ونہا امیک تعبیر حضرت ابوبکر صدیق اس نبی پتہ ساروی کھت بڑ معبر امت کت یاد امتس من تیت ماہر تعبیر ونن وول نبی پتہ کہین یوتہ کس اس ہر اعتبار نبوت علم گو کمن منتقل گۄڈنیتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بہرحال نبی علیہ السلام فرمان ون سا خوابک تعبیر عرض کرو نہ یس یہ راز چھن حظ یہ قرآن پاک کیا قرآن پاک اور اس ہیور کن کھسان ات مز یہ راز یہ اللہ تعالیٰ سن واقعی وت اس پہ کن ماش تو گو ماش تو گو یہ قرآن پاک فرمو یمو دیت تعبیر دمک قرآن پاک فرمو نبی علیہ السلام فرمو پتہ کرو لاسٹ عرض نہ مے ون خوابس تعبیر صحیح فرمو مے ونت صحیح مے ونت غلط امیک کیا ونم غلط فرمو ے دو دشوے چیز کرت اکے دشوے چیز کرت حالانکہ یم اکے چیز کہین محدثین کرام فرماون اصل اس مسئلہ اخ اس قرآن پاک ماچ میوٹ مدر بوزنس مز تہ پڑھنس مز تہ اور گو کس اس نبی سن نرم طبیعت تو نبی سن سیرت اس کے اخ رز کھسی اس کو یہ چیزیں مل جائے حبل اللہ اللہ تعالیٰ فرمو قیامت دو گژھِ اخ محشر کھڑا یلی انسان یہ قرآن پاکی اکس کمزور انسان سے شکل یہ گژھِ امس پڑھن ولس کھڑا کرس تھپ ول مے پرزنو تھس نہ بہ پرزنو مے پرزنو کہین یہ دپس بہ چھس سُے قرآن یس پڑھان اوسک وچھو حدیثک الفاظ فرموک یہ دپس بہ چھس سُے قرآن یس پڑھان اوسک ژے یہ نندر نش تہ تھاون باز لُکھ ٲسۍ تجارت کران ژٕ اوسکھ نہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کہین لُکھ ٲسۍ باقی کاربار کران ژٕ اوسکھ نہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ کیازِ ژٕ اوسکھ نہٕ قرآن پاک پڑھان پتہ فرموک یہ ونس قرآن دپس سارنی میلو پن تجارت فائدہ ول بجمے تجارت فائدہ ربس برو کن گھس کھڑا یا اللہ یہ سہ نفر اس مے پڑھان ول مے ست کن پتہ فرموک اس کی سفارش قبول کی اچھا سوچ نبی علیہ السلام فرمو اکس حدیث فرمو کہ یہ ان امس قرآن پاک حفظ امس قرآن پاک یاد یا امس قرآن پاک پوڑمت امس کیا گھس یہ دن فرشتہ دنس اکس اتس من بادشاہت بیس اتس من جنت الخلد بیس اتس من جنت الخلد اور پتہ اہندس مالس ماج اخ یھ تاج لاگن یم دپن اہد مول مول یہ کیت اس نے تس کا عمل جوابیت دن تہ کرو نا کی تہند اولادن چھ عمل کر پتہ فرمو یہ گو یہندس مالس ماج یہ مقام تو پڑھن والس کس مقام کر اکس حدیث مز فرموک وعید فرموک سہ دل سہ جسم یت من قرآن پاک آس کہین سہ بیت الخرب تمہ مکانک پٲٹھۍ کس واران جنگلس مز زرن ساری یپر تہ جانور یپر تہ مکریار یپر تہ کیا اس کے علاوہ چارہ نہیں صحابہ کرام لفظ لفظ مطلب مانا سمجھ قرآن پاک پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یم سنت واریاہ زیادہ پابند اس صحابہ کرام ساروی کھت اعلیٰ مقام سنتن پر عمل کرن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماون مے لگ سورہ بقرہ پڑھنس 4 وری کس وری 4 وری پت فرماون میس مالس یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمن لگ سورہ بقرہ ہچنس 12 وری پتہ ییٚلہِ 12 وری کمپلیٹ گئی پتہ کورُکھ اکھ اونٹ ذبح تتھ خوشی منٛز دعوت اس دمو ہر کن پہ شاباش ہر کن پہ دمو شاباش مگر قرآن پاکس پہ دمو شاباش لکٹ بچہ اگر امپار حفظ کر قید مکلائے ان شاباش دن تاکہ یہ گوس رجحان کن گھن پتہ اگر قیامتس مز کھڑا نوش کرنا سوچو ذرا اس دل خراب ختم قرآن پاکن اشرا ہدایت محتاج اہدنا الصراط المستقیم یہ صرف نماز پڑھی ہو نا یہ میری معاشرت ہدایت میرے معاملات میں ہدایت قرآن پاک سارے اہدنا الصراط المستقیم رب اللہ تعالیٰ کر یا اللہ نبی ہدایت نہ کر اصل ہدایت میں نے اولادت کر ہدایت قرآن پاک شی ونن ول بد میں ہدایت ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم یہ سہ کتاب اس کیا چھ دیوان ڈائریکٹلی یعنی ڈائریکٹ
صراط مستقیم سٹریٹ لائن یس ونان ان ورا ہیکہ نہ کانٛہہ دعوا صحیح وتھ ؤنِتھ کِہیٖنۍ قرآن پاک میں سورہ طاہر 124 پٮ۪ٹھ 106 آیت یس میں تلاوت کر اللہ تعالیٰ فرماؤن یم انسانن یہ قرآن پاک پسِ پشت ترو پڑھنے اعتبار عمل اعتبار ہیچنے اعتبار کن تہ اعتبار ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا اخ عذاب آس کیا آسس عذاب دنیا میں معیشة ضنکا گو ام سی زندگی کے سجیرن دنیا امس آئی سکونہ شکونہ کہین لچھ بوبی کمائن سکون کنی دنیا میں ساروی کھت بڑ نعمت کس سکون چھنا سکون ونکس اگر کھانا ارب پتی آس مگر سکون آسس نا کہین پوز ؤنزیو تمس چھا کانٛہہ باور چھسا باور قرآن پاکن فرمو یم انسانن یہ قرآن ترٲیِتھ ژھُن گۄڈنیُک سزا دنیا مز کیا معیشت ضنکا یعنی ام سٕنٛز یس معیشت ام سُنٛد یُس یہِ معاملات چھُ معیشت گئی زندگی گزارن یا کمٲے یہ گژھِ سورُے ضنکا خراب ہر کانٛہہ کران شکایت بے برکتی دکان بہت ہُہ بہت یہ بہت کاربارس نہٕ برکت ہوت نہٕ برکت دلس نہٕ سکون اولاد وتھن نہ واپس خانداری وتھن واپس خانداری ونن شُرۍ وتھن واپس یہ چھُم گوٚمُت کسر پھرا وجہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا قرآن لگاؤ گۄڈنیتھٕے سبق مہر اس کی زندگی اجیرن بن جائے برونٛہہ کُن فرمو مختصر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامتک دۄہ گژھِ اون کھڑا کیا گژھِ ہائے 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 حدیث پاک چھُ نبی علیہ السلام فرمو تۄہہِ چھُو نہٕ دُنیاہس منٛز یِم فرشتہٕ تہٕ بیٚیہِ یِم جِنات نظرِ یِوان قیامتک دۄہ کرہو بہٕ تۄہہِ طاقت عطا اللہ تعالیٰ کٔرِو طاقت عطا تُہۍ ہیٚکِو تِم مگر یِم اِنسانن یہِ ہدایت قرآن پاکس پتھ کُن ترٲو رۄبن فرمووُس کیٛاہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى یہ کر شکایت قرآن کوت یہ کر شکایت رب لما حشرتنی أعمى یہ قال رب لما حشرتنی أعمى رب سے کیا اس کو بے کیا آتی واقعات چھنا بوزن ہر میں پاکت برو کہیں گے خاتون کرا تو قابو اتھی وجہ ومن اعرض عن ذکری اللہ تعالیٰ بچائے یم عمرہس گئے حجس گئے اگر قابو اتھ آؤ سیوت پور کری کھانا آواز آیت نہ کیا ون چھ اللہ تعالیٰ رحمت پہ اللہ تعالیٰ بچائے یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو انگلی اس کی طرف اشارہ مت کرو ہم نے کتنا ظلم کیا اس کے ساتھ اچھا قرآن پاک تک پڑھن پتہ پی ہدایت امی کیا ریفرنس دان تو یہ کم ہدایت ہمیں پتہ ہی یہ بچائے اون رب فرمائش كذلك اتتك آیاتی فنسیتها رب الکائنات فرمائش یہ تھے کیوں آسے چنی سانی آیت یوان سو اس کو غورا فکر کرن تو مولوی گمی باور من یہ ون سری او سری بھی ون یہ دکے نو سی ون كذلك اتتك آیاتی فنسیتها رب فرمان فاليوم تنسى آج تیک چکن اسراؤن چتھا ہوئی میں خیالہ اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ کریں رحم دوستو یم حضرات پونسہ ول چھن کی تمن چھن کوئی گمنڈ مگر تم تین قرآن پاک پڑھن وۄنۍ یمن پونسہ چھُ تمن چھُ پونسن ہُنٛد گمنڈ مے بچائے یہ ہوئی دوستو مت کرتو باطل کی طرف نہ جاؤ باطل قرآن فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطل کی طرف جھکو بھی نہیں واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرجی تمن سے یم رب سے آلو کرن باطل اسبات بد کیا تمس کت کٹ یکن ریت تکن طاقت تم کری کیا ایک ہی طرح رہو مکھی کی طرح گندی مکھی کی طرح مت بنو شہد کی مکھی کی طرح بنو جو صرف صاف اور پاک اور ستھری چیزوں پہ بیٹھتی ہے یہ چھنکار ہے چھنکار جب یہ چھنکار بند ہو جائے گی پھر تجھے لات مار کر اپنے دروازے سے باہر نکال دیں گے دپن برو کال کرن کام بچہ ہیوان ودن کشیر میں تم چھن پٹ آسان نا تم کران تک وایان تو تمس سب کران برو کال بگوارن مز تمن وٹ روپیہ
10 पोस टक पोस वगैरह पत अगर बच्चे है वदन तमिस क्या कर बगवार आवाज कर सो छप कर दोस्तों यमन पोसन हुन गुमन छुना तिम छु वल्ला इस बच सिंह पट यमन छु बैतल बगवार करन आवाज वलसा यपड़ कि ये छु छप करन ये छु तुकनी गसन और आखिरकार ये बगवार फिट ये छनकार खत्म गस फिर मरने वाली आंख जब तुम तेरी बंद हो जाएगी रोज महशर तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा रसूलुल्लाह से हम गिरबान पकड़ेंगे वहां देखो वो बर्मा की हालात देखो वो बुखारा और समरकंद को देखो बुखारा और समरकंद में उलमा आए समझाया कि बातिल की तरफ अपना झुकाव मत करो वो जहां से बुखारी इमाम बुखारी निकले थे जहां से बड़े बड़े उलमा निकले थे इल्म हदीस के बड़े दानी निकले थे इल्म हदीस के बड़े माहिर निकले थे फुकहा निकले थे वहां देखो वहां सारा का सारा खत्म हो चुका है क्यों उन्होंने इन पैसों की छनकार को देखा जब इस छनकार को देखा उन्होंने इनका ईमान छीन लिया ना ये उधर के रहे ना इधर के रहे फिर बातिल आया बातिल ने कसम खाई कि मैं तब तक खामोश नहीं रहूंगा जब तक कि इनकी खोपड़ियों को इनके तन से जुदा करके उनका मीनार नहीं बनाऊंगा तब तक खामोश नहीं बैठूंगा बातिल ने करके दिखाया आज भी वो कलीसियाएं इस वक्त मौजूद है जिसमें मुसलमानों के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक औरत से लेकर मर्द तक उनकी खोपड़ियां जमा की हुई है दीवारों पे लटकी हुई है मीनार बने हुए हैं खोपड़ियों के मीनार बने हुए हैं क्यों वो थे जिन्होंने पैसे की छनकार पर खामोशी इख्तियार की बातिल की तरफ झुके और अगर हम भी खामोश रहे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं बर्मा की हालात आप सबके सामने हैं बर्मा में मुसलमानों के दुकानों को ताला लग गया मुसलमानों के कारखानों को बंद कर दिया गया वजह उनको पैसे की छनकार ने पागल कर दिया उनको पैसे के और मर्तबे और इसी तरह इस मकान के हवस ने बर्बाद करके रख लिया आज आपके इस कश्मीर में बर्मा का एक बंदा आता है वो भीख मांगता है उससे जब इस्तिफसार किया जाता है वो कहता है मैं मिलों का मालिक था मैं बड़ा ये करता था आज वो आपके सामने भीख मांगने के लिए आता है वजह उसने बातिल के डर से पैसे की छनकार की डर से मालो दौलत की डर से इस कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया रब ने फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन दनका मैं तुझे दिखाऊंगा कि क्या हालात होते हैं अशुम तौफीक तो कुरान पाक पढ़ने मेहरबानी बस 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है मगर मैं पान छुस पढ़न गोस लुत्फ तुलन फरमोक इस इंसान कुरान पढ़न तगन छुस पढ़न माहिर छु कयामत दो आसे कातिबीने तिमन फरिश्तन से तिम कातिबीन आसन और यमिस पढ़न छुन तगन के मेहनत छु करन अमिस कर अल्लाह ताला दोगना अजर अता ये वो किताब है नबी के होते हुए कोई नमाज नहीं पढ़ा सकता है फैज़ा कुंत फीहिम फअक़मत लहुमुस सलाह रब ने फरमाया जब आप इनमें होंगे तो आपके सिवा कोई नमाज नहीं पढ़ाएगा लेकिन उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला से नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है उबय कुरान पढ़ मैं भी सुनूंगा नबी भी सुनेगा ये वो किताब है नबी तारीफें करते हैं आमिर इब्न फहीरा जब कुरान पढ़ते पढ़ते काफिर भी इसको महसूस करते हैं आमिर बिन फहीरा को जब शहीद किया जाता है काफिरों ने गुस्से में आकर कहा कि इसकी खोपड़ी में शराब पींगे अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को दिखा दिया आमिर बिन फहीरा कोई आम इंसान नहीं है ये कारी कुरान है हाफिज कुरान है इसको मैं जाया नहीं होने दूंगा आप इसकी खोपड़ी को काटना चाहते हो रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया इनके पहुंचने से पहले आमिर बिन फहीरा को मेरी तरफ बुला दो ये भागेंगे और लाश भी भाग रही है उन्हीं में से ये सारे वाकयात वही लोग बताते हैं कि आमिर बिन फहीरा को हम पकड़ ना सके ये कुरान का कारी है ये आम इंसान है मुजबार हारिस करन कुरान पाक से अगर वर्कन को वफा कुरान ने उसको इज्जत दी कुरान पाक से अगर जिल्दन को वफा कुरान ने उसको इज्जत दी लेकिन याद रखना अगर मुसलमान कुरान पाक से क्या करे
वफा, क्या कुरान पाक उसके साथ बेवफाई करेगा, गद्दारी करेगा? ना 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 ना। हम जितने जलील हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह, मैं सुनता हूं कुरान पाक पढ़ूं की, मैं क्या दावा करूंगा कि फुला ने ये किया, फुला ने ये किया, क्या दावा करूंगा? सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं, सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं। कुरान चाहिए तो यह था 2 रकात में बिस्मिल्लाह से शुरू करते और वन्नास पर खत्म करते, लेकिन रब ने फरमाया थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ आ जाए कुरान क्या है। अच्छा थकन तमिस इमामस पे कि रकात पूरे रमजानस मज 20 रकात नमाज पढ़े, थकन तमिस इमामस पे कि पार तिलावत करे। शर्म की बात है, एक खुद भी नहीं पढ़ते हैं और दूसरा अगर कोई पढ़ाना चाहता है उसके पीछे बैठते नहीं। इस कौम को क्या बना, यम गेवनस पे रात करें फना, रात करें फना, पन्न शुर हेत शुर बात से खानदारिन शुर बात से रातस करें फना, पन्न रात मुझ वची खोसर बूढ़ा और डाला दी के कुरान पाक पर किसी 48 घंटे सेकंड खड़ा दे सकती है। इस जैसी कौम में गाने और डांस करने वाले कंजर पैदा नहीं होंगे, कुरान के हाफिज पैदा होंगे। मेहरबानी कुरान के साथ लव लगाओ, वरना वक्त आने वाला है। कुरान से पूछो, आप बताओ हिदायत क्या है, कुरान से रुजू, कुरान की तरफ रुजू करो, बताओ हमें करना क्या है। कुरान चिल्ला चिल्ला के कहता है आओ ना कोई, मैं हिदायत देता हूं, लती या अकूम, मैं सही रास्ता, शिफा मिलता, बीमार है आओ पढ़, मैं शिफा दूंगा। रब ने मुझसे वादा किया जो तुझे पढ़ेगा शिफा दे दूंगा। कोई गुमराह है आओ पढ़, मैं रब से मनवाऊंगा, रब से ताल्लुक आपका जोड़ दूंगा। नबी ने फरमाया लम तदिल्लू, गुमराह नहीं होंगे, कोई तुम पर गालिब नहीं आएगा, गालिब नहीं आएगा। कब? जब कुरान को सीने से लगाओगे। हाय 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 दपन यम जोल ने आसन पत्किन दुनियावी किताब है कुरान पाक तुरंत सीना से, यह भी इस चीज की अक्कासी करता है, कयामत के दिन यही तुम्हें राह पर लाएगा, दिल के साथ अटैच है, ये पीछे है, मरेगा तो मरने से पहले तुझे ये गिर जाएगा यहां, जो भी इससे सीखा होगा वो यहां रहेगा, जो इससे सीखा होगा ये आगे चलेगा, तेरी सिफारिश करेगा तो इसके पीछे आ जाएगा। इसके मसाना ट्यूशन 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 बचस बचुन ट्यूशन क्या रुकावन कुरान पाक पढ़ने, दपान मौली सबस बचियस ट्यूशन गसन कुरान पाक ही पढ़ित की, वहां नहीं चलेगा। वहां क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम शिकायत करेंगे, इस रहमतुल लिल आलमीन, ये वो है जिन्होंने कुरान को छोड़ा। ये लोग कुरान तो पढ़न तो हिदायत कहां से मिलेगी, ये लोग कुरान पाक तो हेचुन तो कहां से मिलेगी। लिहाजा जरूरत रमजान मुबारक ना कस्तम दह रही करवा कोशिश पन्न मस्जिदन मज कोशिश का पक्का इरादा करो, हर एक अपनी अपनी मस्जिद में इसका एहतमाम करेगा, करवा इंशाअल्लाह ताला अख पार बोझवा, कोई मुश्किल नहीं, खुदा की कसम ए मिठास है। मैंने कहा ना हदीस से वाजे है, हदीस से वाजे यह माश क्या छु, मगर माश तमिस वयन के यमिस क्या अंदर किन म्याद खराब, तमिस माश वयन दपन गमिस माश वयन इन दफा कर अमुक तिमहै तिमनी पृछू राय हाफिज कुरान कलामुल्लाह ना मस्जिद मज अमिस न पृछू माश न कर अमिस माश तो माश वयन के दफा गस कर पन्ने म्यादुक इलाज, ये कुरान पाक, ये मस्जिद, अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह का कलाम चलेगा। करवा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दीन वन बोझ खुद ज्यादा अमल करने तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई शिकारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।